अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्ट ऑन बांग्ला। आप भी बोल दिया करें कभी कभी। मैं बोलता हूँ अच्छा अच्छा। तो आज एक वीडियो है, कोई लिखा तो टाइटल हिंदी में है। नहीं, हिंदी में नहीं है, बंगाली में लिखा हुआ है। लेकिन ये असल में वीडियो का टाइटल जो है, वीडियो का टाइटल क्या, वीडियो ही पूरी उसमें बनी हुई है। ये ये इस टाइप की वीडियो है। बंदी हम देखेंगे वीडियो के अंदर इसकी जो जो भी मुकम्मल का जो क्या स्टोरी है। लेकिन अदरवाइज जो हम अभी गेस कर रहे हैं वो ये है कि पुराने जो नगमे थे, जो पुराने सॉन्ग थे, उसके सामने आज जितने भी सॉन्ग है वो फेल अभी भी। तो ऐसा कुछ है। तो मजीद अभी देखते हैं कि क्या हमें टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, क्या वो हमें जो है उसमें लिरिक्स जो क्या होते हैं वो देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी देखते हाँ, हैं। तो फिर हम फिर बाद में बात करेंगे भी पहले भी ठीक थी अब भी ठीक है। लेकिन नो डाउट कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर हमारे पाकिस्तान में है तो जो हमारे पाकिस्तान में ओल्ड मैन जो थे सिंगर, वाकई उनका आज तक कोई मुकाबला नहीं है। तो ऐसा हर कंट्री में होता है, तो वो बेहतर समझते हैं। अभी देखते हैं वीडियो, फिर उसके बाद फिर करेंगे बात इसमें भी कैसा लगा ये। পায়ের হাতের কেনা 22 টাকা দিয়ে কেনা। হ্যাঁ, এখন এই কলগানটার দাম বলতেছে 1.5 লক্ষ টাকা। যে 1975 সালের রেকর্ড, তার কাভারটা পর্যন্ত আমার কাছে এখনো। একটা সময় এখনকার মতো মোবাইল ফোন বা MP3-তে গান শোনা তো দূরে থাক, ক্যাসেট প্লেয়ার বা সিডি প্লেয়ারেরও প্রচলন ছিল না। সে সময় গান শোনার মাধ্যম ছিল কলের গান বা গ্রামোফোন। 1877 সালে টমাস আলভা এডিসন সর্বপ্রথম রেকর্ড যন্ত্র তৈরি করেন এবং তা থেকে শব্দ শোনার যন্ত্রও আবিষ্কার করেন। এডিসন তার যন্ত্রের নাম দেন ফোনোগ্রাফ। এরপর 1887 সালে এমিল বার্লিনার ফোনোগ্রাফের আরেকটি উন্নত সংস্করণ আবিষ্কার করেন এবং এই যন্ত্রের নাম দেন গ্রামোফোন। এই গ্রামোফোন যন্ত্রটি চালানোর জন্য কোনো বিদ্যুতের প্রয়োজন হতো না, ফলে এই যন্ত্রটি দ্রুত মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আদি বা প্রাচীন যুগের এই শব্দযন্ত্রগুলো, যেগুলো এখনকার যুগের যুবক যুবতীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। দেখে রাখুন এই যন্ত্রগুলো। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি এখন আছি বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার কেবল কৃষ্ণ গ্রামের আমজাদ হোসেনের বাড়িতে। এই যে আমার হাতে যে ক্যাসেটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ক্যাসেটটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করেছি 90 দশকে। মানে এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মানে গান কেটে কেটে দিছি। এই ক্যাসেট সহ মানে আদি যুগের বলা যায় 100 বছর আগের গ্রামোফোনগুলো তার কালেকশনে রয়েছে। একটা থাকার ঘরে দেখতে পাচ্ছেন সেই আদি যুগের গ্রামোফোনগুলো, ভিসিডি সিডি ক্যাসেটগুলো, এমনকি তার যে সংগ্রহের রেকর্ডগুলো আছে সেই ফিল্ম, হাজার হাজার ফিল্ম রয়েছে, ভিসিডির ফিল্ম, এরকম ক্যাসেটের ফিল্ম, সব কিছু। এগুলো সমস্ত রেকর্ড। এগুলো হলো প্লাস্টিক রেকর্ড আর এগুলো হলো মাটির রেকর্ড। এই মাটির রেকর্ডটা পড়ে গেলে ভাঙে গেলে শেষ। হিজ মাস্টার ভয়েস রেকর্ডটার নাম। হ্যাঁ, কলম্বিয়া আছে, হিজ মাস্টার ভয়েস আছে। হ্যাঁ, মাটিতে তৈরি। হ্যাঁ, এটা মাটির এটা ভেঙে গেলে শেষ। আর প্লাস্টিকটা ভেঙে না, মানে ভাঙে না। আচ্ছা, এটা যদি আমরা সুন্দরভাবে এরকম কলের গানের উপর দিয়ে দিই, তাতে কিন্তু মিউজিকগুলো বাজা শোনা। রেকর্ডের সংখ্যা আমার প্লাস্টিক সব মিলিয়ে প্রায় 5000-এর মতো হবে। 5000-এর মতো প্লাস্টিক। তার তার যে 1975 সালের রেকর্ড, তার কাভারটা পর্যন্ত আমার কাছে এখনো, যে তার কাভারটা এখনো আমার কাছে আছে অরিজিনাল। আচ্ছা, এটা এখন কোনটা দিলে বাজবে একটু আমাদের বাজায় দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ওই যে আসেন দেখেন বাজায়। এইটা চেঞ্জার আছে, মানে চেঞ্জার, রেকর্ড প্লেয়ার, আপনার টার্ন টেবিল, এগুলোতে মধ্যে বাজবে। এই যেমন আমি বাজাচ্ছি, এই যে এই যন্ত্রটার নাম কি, কোনটাতে বাজাচ্ছে? এটা চেঞ্জার বলে। চেঞ্জার। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা চেঞ্জার। গানটা শোন। এটা একটা গ্রামোফোন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও গ্রামফোন, এটাও চালু আছে। এই যে এটা ঘুরে এলে ঘুরবে, এটাও চালু আছে, সব চালু, কোনোটা নেই। ফিলিপস, এটা হলো ফিলিপস কোম্পানি। একদম ভালো গান, বিশ্ব হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ফিলিপস गैस करो क्या ये कौन सा सिस्टम है? मेरा गैस यार ये वो एक मैंने गैस कर लिया। मेरा नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है मुझे। नाम छोड़ दो, नाम छोड़ दो। ये किस चीज के लिए, यानी कि ये क्या करता है? चलो ये आप इसका काम बता दो कि इसका क्या काम है।
ये वो ऑडियो सॉन्ग्स के लिए नहीं यूज होता। सॉन्ग ऑडियो ज़्यादा सी बात है, जो है ऑडियो ऑडियो प्लेयर है, लेकिन पीछे उसको डिग्री का बड़ी आगे छोटी टेप लगी हुई है। ये पता चल गया क्या काम है इसका? काम है जो पुरानी डिस्क है ना, उससे जो छोटी कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, उसको उसकी कॉपी पेस्ट करने का काम करेगी। अच्छा यानी उस डिस्क से आप न्यू टेक्नोलॉजी में उसको कन्वर्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट का काम कर रही है। जब अंदर वो सही, बड़ी लगती है, सही। फिर बाहर से वो उसको छोटी उसकी कॉपी पेस्ट उसके कर अंदर कॉपी होकर पेस्ट उसकी जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, उन्होंने उसको सही सही सही। आगे ट्रांसफर करने के लिए हाँ, करेंगे। ये यही बात वो क्योंकि মানে এটাও রেকর্ড চলে, বিশাল একটা রেকর্ড দেওয়া হলো, হ্যাঁ বিশাল রেকর্ড। আকারে। আর এই যে এখানে দিলে গান বাজবে এবং কারেন্টের লাইন দিলেই গান বাজা শুরু করবে। বাহ হ্যাঁ 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 এটাও একটা আছে। এটা হলো এখানে লেখা আছে 25 ডিস্ক, এই যে এখানে 25টা ডিস্ক একবার ঢুকে যাবে। হ্যাঁ 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 একসাথে ঢুকে যাবে এবং একটার পর একটা গান শেষ অটোমেটিক সে ক্লোজ হয়ে যাবে। এটা রেকর্ড দেওয়া আর এইটার মধ্যে যে ফিল্ম দেওয়া মানে এই যে ডিস্ক দেওয়া। এটা কি বিদ্যুতে চলে? अब ये भी उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी है। विंडो नाम जैसे अब इसके अंदर पता है क्या फीचर्स है? इसके अंदर जो आप फीचर्स है बराबर, इसके अंदर ये फीचर्स है कि ऊपर वो एक डिस्क है सीडी ऑडियो सीडी की डिस्क, उससे आप जो है कैसेट बना कैसेट बना सकते हो, कैसेट से वो सीडी बना सकते हो, और जो वीसीआर है जैसे कि बड़ी डिस्क होती है जो वीडियो जो होता था देखने के लिए, उसको भी आप उसमें कन्वर्ट ऑडियो कर सकते हो। ये एक चेंजर है, क्या प्राप्त बात होता है। ये पहले की टेक्नोलॉजी है। आजकल जो मोबाइल में कर लेते हैं ना, आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वीडियो आ गए हैं। ट्रांजैक्शन तो ये पहले वाले सिस्टम ये थे चेंजर, इसको कहते थे चेंजर। मुझे याद है कि मैं लेके आया था सन 2005-6 के बाद आई थिंक, छोटा था कदम के साथ, तो वो उसका ये काम होता था, सेम ये इसी डिस्प्ले में था। হ্যাঁ এটা বিদ্যুতে চলে। এটা কিন্তু ভিডিও সেট, এটা ভিডিও সেট। এটা এই যে এখানে দেখা যায় ভিডিও এই যে ক্যাসেট ইয়েগুলো দেখা যাচ্ছে। এটা অনেক দামি ছিল, এটা আমি 32,000 টাকা দিয়ে কেনা। अच्छा, इस बंदे ने এখন লাইন দিলে এখন সব রানিং, হ্যাঁ এখনই চলবে, কিন্তু এর ফিল্মগুলো পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় আমি এটা कि पहले ये था, চালাইতেছি। उसके बाद ये कन्वर्टर যে আরও আছে যে আমার গ্রামোফোন, এই যে দেখেন এটাও হয়, হ্যাঁ এটাও কিন্তু গ্রামোফোন। এই দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ এখন বাজে দেবো, দেখাবো, না দেখতে চাইলে আমি এখনো দেখাবো। वहां पे देखो হ্যাঁ একবার শাসন। ताकि वो এখন এটি আবার সিডি আছে, এটার মধ্যে সিডি চলে, আবার ব্লুটুথও চলে। এই যে ব্লুটুথ এখানে, এই যে ব্লুটুথ চলে। এটা আমার বাবা কিনছিল 22 টাকা দিয়া, তো এখন এটা 1.5 লক্ষ টাকা দাম বলে, আমি তাও দিই না। এখনো নতুনের মতো চকচক করতেছে, এখন ঝকঝক করতেছে। আমি যদি খুলি মানে প্লেটটা খুলি দেখাই, তাহলে আপনি দেখবেন যে একবারে মানে নতুনের মতো। আচ্ছা, বয়স কত হবে এটা? এটার বয়স আনুমানিক বলি, মনে করেন আমার বয়স চলতেছে 62 বছর, তাহলে এই গ্রামোফোনের বয়স মনে করেন যে প্রায় 100-র উপরে পার হয়ে গেছে। 100-র উপর পার হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ 100-র উপরে। আমার বাবার যখন দাড়ি মোজ গাদা নেই তখন এগুলো কেনা। ওই যে গানটা শোনাই আমি, আপনি দেখেন, হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ अच्छा ये हाथ से चलती थी। अच्छा स्टार्टिंग है। उसके बाद ये चलता है। चेक करेंगे बिल्कुल फ्री की मैंने देखते हैं बहुत पीछे से एक्सपेक्टेशन म्यूजिक तो बस स्पीकर चेक करो ऊपर से একটা মানুষের থাকার ঘরে আলমারি, খাট, সুকেস এগুলোই তো থাকবে, কিন্তু আমি এই আমজাদ ভাইয়ের এই ঘরে এসে দেখলাম সেই আগের যুগের যত ক্যাসেট, ভিসিডি, সিডি, তারপর হচ্ছে কলের গানগুলো, এগুলো কিন্তু সে সংগ্রহ করে রাখছে, সেই 100 বছরের পুরাতনগুলো। এটা একটা শখ, এটা আমার শখের জিনিস। আমি যখন যেখানে একটা জিনিস দেখি বা পাই তখন ওটা আমি ওই সংগ্রহ করি, এটা আমার শখ। এলাকাবাসী যখন আমি গান যখন বাজাই, যখন আব্বাস উদ্দিনের গান বাজাই, ওকে একবার আসিয়া সোনার চাঁদ যাও দেখি, এই যে এই সমস্ত গানগুলো যখন বাজাই, তখন আমার কাছে মনে করেন যে মহিলা মানুষ থেকে শুরু করি, যে আগের যে বৃদ্ধ মানুষগুলো, মহিলা হোক আর পুরুষে হোক, বৃদ্ধ মানুষগুলো আসি আমার মানে কাছে বসে এগুলো গান শোনে। तो कमान आपने इससे मैं यार हैरान तो नो, ठीक है कि इस बंदे ने ये चीजों की इतना ख्याल से रखी हुई है, इतनी किस वही मैं आपको कहने वाला था कि आपने आज से पहले इस तरह का प्रॉपर सेटअप नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं देखा होगा। वही ना, वही मैं देख रहा हूँ। अगर आप किसी शॉप पर जाते हो ना, ओल्ड है,
तो वो भी इतनी उनको ख्याल से इतनी हिफाजत से उसने भी नहीं रखा होगा जितना इस बंदे ने रखा होगा। मैं कहता हूँ कि ये इन चीजों का शायद कोई यादगार है। हाँ और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कौन कि ये टेक्नोलॉजी है ना, ये जितनी भी इंजीनियरिंग ये टेक्नोलॉजी है, इसको जो चला रहा है ना, वो भी चला सकता है। आजकल की हाँ जनरेशन उसको नहीं उसको प्ले नहीं प्ले ना कर उसको सकते। पता चलेगा रिपेयरिंग का, ना ही वो उसको बना सकता है, ना ही उसको चला सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही तो जिसका काम है वही कर रहा है। वही ठीक है। जिसका जैसे काम उसको साथ जो दुनिया अभी इतनी फास्ट हो गई है, हम कहते हैं कि हम बहुत ही तो बड़े हाँ। बड़े तुम कहाँ हैं, लेकिन उनके काम हम नहीं कर सकते आज। बिल्कुल। तो इसके लिए जो टाइटल भी था कि उसकी आजकल मिसाल आपके पास है कि आजकल पुराने टीवी हमारे पास हैं लेकिन वो न्यू कारीगर नहीं बना सकते। जी हाँ, आपको पता है कि एक कारीगर हमारे पास अभी भी पुराना है, वो ही बनाता है उसको। बिल्कुल ऐसे ही सो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैंने जी। बहुत एंजॉय किया। मुझे ये और चीज़ें जो सुनहरी चीज़ें मुझे बहुत जल्दी अच्छी लगी दोबारा देखकर। सो बहुत मजा आया वीडियो देखकर। जी मुझे लगा था कि ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये पुराना कल्चर है। इसको देखने के लिए हर बंदे की ख्वाहिश होती है, आखिर रहती है इसमें। जी। हमें पता चल गया कि हमारे जो बड़ों ने जिंदगी गुजारी थी वो कैसे वो गुजारी। उनकी जिंदगी में एक ये वाला सेटअप थे। सो हमने नहीं देखे थे, लेकिन हाँ छोटे बच्चे बचपन में हमें कभी मेले वगैरह में कुछ देख लिया तो उसका हाँ। इल्म नहीं होता। आज हमने देखा, बहुत खुशी हुई। सो मिलते हैं हम अपनी भी इस तरह की स्पेशल किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू आए हुए हैं हम उनका वेलकम भी करते हैं। जी हाँ। सो अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह मिलते हाफिज़। हैं अगली वीडियो में।